मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि वादी कैलाश की सैर करूं, जो पूरी हुई। मैंने यहां आने से पहले बहुत बार वादी कैलाश पर वीडियोस देखी, जिनमें ख़ास तौर पर 4000 साल पुरानी तहजीब का जिक्र बार बार होता था। दुनिया में बहुत कम ऐसी तहजीबें रह गई हैं जो 4000 साल पुरानी हैं और उन्होंने अपना कल्चर उसी तरह से कायमो दायम रखा हुआ है। लाहौर से कैलाश आते हुए मैंने करीबन 22 घंटे का सफ़र किया। दुनिया में 4 तरह के पाए जाते हैं, जिनमें से एक यकीन रखने वाले होते हैं, जैसे कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। ये खुदा को भी मानते हैं और नबी को भी मानते हैं और आसमानी किताबों को भी मानते हैं। दूसरी तरह के लोग बुद्धिस्ट होते हैं। ये खुदा को मानते भी हैं और नहीं भी, क्योंकि जब इनसे सवाल किया जाए क्या खुदा है तो वो कहते हैं कि हम नहीं जानते। वो इस बारे में ज्यादा बहस में पड़ते ही नहीं। एथियस्ट, जिनका ये मानना है कि ये दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई, इसमें कोई खुदा वगैरह नहीं है। इन तीनों अकायद के लोगों से मैं पहले ही मिल चुका था, जबकि ये कैलाशी अपना एक अलग, या यूं कह लें कि चौथा अकीदा रखते हैं। इनका अकीदा ये है, खुदा तो है लेकिन उसकी कोई कम्युनिकेशन किसी इंसान के साथ नहीं हुई। उन्होंने अपना खुद एक कल्चर बनाया है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दुख या हमदर्दी मर्दों के साथ है, क्योंकि अगर उसकी बीवी मर जाए तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। इसे फिर कोई भी खानदान में अपनी बेटी नहीं देता, क्योंकि वो इस आदमी को मनहूस तस्वुर करने लगते हैं। इस तरह अगर कोई खामन मर जाए तब लड़की की शादी भी दोबारा नहीं होती, जिसका मतलब है कि यहाँ पर एक ही शादी हो सकती है। मैंने इन लोगों के बारे में बहुत सुना हुआ था कि ये अपने मरने वालों को किसी जगह छोड़ आते हैं। इसमें दिलचस्पी की बात मुझे ये लगी कि यहाँ जब कोई मरता है तो एक जगह मुकर्रर की हुई है, लाश को 3 दिन तक वहाँ रखते हैं और जश्न मनाते हैं। उनका मानना है कि जब इंसान आता है तो हम जश्न मनाते हैं, तो जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो तब भी जश्न होना चाहिए, और इस जश्न का सारा खर्चा मुर्दा के बेटे को उठाना पड़ता है। इस 3 दिन के जश्न में वो पूरे गांव को खाने देता है, म्यूजिक सिस्टम और दीगर लवाजिमात का इंतजाम करता है, जिस पर करीबन 10-12 लाख खर्चा आता है। यहाँ की आबादी कम है, जिसकी एक वजह ये नजर आती है, जब औरत किसी बच्चे को जन्म देती है, अगर वो बच्चे को जन्म देते हुए मर जाए तो ये उसके बच्चे को कबूल नहीं करते। ये लोग उस बच्चे को मनहूस समझते हैं, हत्ता कि जिस जगह पर बच्चे को जन्म दिया जाए किसी को भी उस जगह की दीवारों तक को हाथ लगाने की इजाजत नहीं होती। ये लोग इस बच्चे को भी हाथ नहीं लगाते। मुसलमान आते हैं और इस बच्चे को ले जाते हैं, फिर वही लोग इसे पालते हैं। वादी कैलाश के लोगों का जो शादी का त्यौहार है वो भी बहुत निराला है। चिलम जोश उनका मई के महीने में होता है और पूरी दुनिया से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। लड़की यहाँ पर अपनी मर्जी की मालिक है, वो अपनी मर्जी से लड़का तलाश कर सकती है, अपनी मर्जी से लड़के को लेकर जा सकती है। जिस दिन उनका चलम जोश का त्यौहार होता है उस दिन लड़का लड़की भाग जाते हैं, जिसके बाद वो 2-3 दिन बाद वापस आ जाते हैं। इस सब का मकसद बाकी खानदान को ये बावर कराना होता है कि हम इस रिश्ते के लिए रजामंद हैं। यहाँ वालिदैन लड़की की शादी के फैसले नहीं करते। यहाँ उनका एक बहुत मशहूर अजायब घर भी है, जहाँ उनकी 4000 साल पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं जो ये इस्तेमाल किया करते थे। अजायब घर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है, जो पूरा लकड़ी और पत्थर का बना हुआ है, जो इनको यूनानियों ने बना कर दिया। वो उनको फंडिंग भी करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी तहजीब बरकरार रहे। वो यहाँ करीबन 2 लाख के करीब हर बच्चे को देते हैं, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे आला तालीम भी देते हैं। इसलिए यहाँ पर गौर किया जा सकता है कि छोटे बच्चे कोई काम नहीं करते, ना यहाँ पर कोई फकीर या मांगने वाला है, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास एड की सूरत में इतना पैसा आ रहा है कि उनको कोई जरूरत ही पेश नहीं आती। यहाँ पर कोई छोटे से छोटा बच्चा भी बाहर से आए किसी फर्द के साथ अपनी तस्वीर या वीडियो नहीं बनाता, वो अपना मुंह छुपा लेते हैं, जिसकी एक वजह ये समझ आती है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ से भी लोग यहाँ आते हैं उन्होंने खास तौर पर खवातीन के हवाले से इस इलाके को बदनाम किया है। उन पर मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाई जो यूट्यूब वगैरह पर देखी जा सकती हैं। जब हम गूगल या यूट्यूब वगैरह पर कैलाश का लफ्ज़ लिखते हैं तो सबसे
سے پہلے خواتین کی تصویریں آنے لگ جاتی ہیں۔ میرے خیال سے ان کا استحصال کیا گیا جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی خواتین کو اس طرح بدنام کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اپنی تمام بچیوں کو منع کر دیا کہ ان آنے والوں کے ساتھ تصویریں نہ بنوائیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ یہاں لیڈیز کے کپڑوں کی ورائٹی بہت اچھی اور سستی ہے۔ کوئی بھی اچھا سوٹ جو یہاں ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے وہ 1100 سے 2000 تک بآسانی مل جاتا ہے۔ یہاں مردوں کا لباس تو شلوار قمیض ہی ہے، جبکہ خواتین کا ایک خاص قسم کا لباس ہے جو زیادہ تر کالے رنگ کا ہوتا ہے۔ مجھے تو ایک طرح سے یہ اسلامی لباس لگتا ہے، کیونکہ اس میں عورت اوپر سے نیچے تک مکمل کور ہوتی ہے۔ اگر ان کے لباس کو تہذیب اور شرم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کسی نے یہ لباس بہت معیاری ڈیزائن کیا ہے۔ اس علاقے میں زیادہ تر سردی ہوتی ہے۔ یہاں اگست کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 35 ڈگری تک ہوتا ہے، جبکہ رات میں یہاں کمبل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب یہاں پانی استعمال کیا گیا تو وہ شدید ٹھنڈا تھا۔ یہ 3-4 مہینے یہاں گرمی کے ہوتے ہیں، تو ان کا جو لباس ہے وہ سردی کے حساب سے بھی ڈیزائن کیا گیا۔ مثال کے طور پر ہم گرم مرطوب علاقوں میں رہتے ہیں۔ ہم جب بھی کپڑے خریدتے ہیں تو ہم زیادہ تر کاٹن کا کپڑا لیتے ہیں، کیونکہ وہ 8 ماہ چلتا ہے اور 4 ماہ سردیاں رہتی ہیں۔ اسی طرح یہاں پر 4 ماہ گرمی رہتی ہے، باقی پورا سال شدید سردی ہوتی ہے۔ مجھے بیرون ممالک میں سب سے زیادہ لندن اچھا لگتا ہے، کیونکہ وہاں کا جو ماحول، صفائی کا نظام اور موسم وغیرہ ہے سب بہت رومانٹک ہے اور مجھے رومانس سے زیادہ لگاؤ ہے۔ وہاں پاکستانی کمیونٹی بھی بہت زیادہ ہے، تو میں ان کے ساتھ جب وقت گزارتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں پاکستان بھی ایک بہت بڑا ٹورسٹ اسپاٹ ہوگا، کیونکہ یہاں ٹھنڈے صحرا بھی ہیں اور گرم بھی۔ پاکستان میں ٹھنڈے پہاڑ بھی ہیں اور گرم پہاڑ بھی، ٹھنڈے دریا بھی ہیں اور گرم بھی، میدانی علاقے ٹھنڈے بھی ہیں اور گرم بھی۔ تو یہ جو پوری دنیا میں سرفیسز ہیں وہ سب اکیلے پاکستان میں ہیں، اور دوسرا یہاں پر لوگ بھی دوستانہ ہیں۔ بہت سارے ٹورسٹ جو پاکستان آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دکانداروں یا رکشے ٹیکسی والوں نے ہم سے پیسے نہیں لیے۔ یہ کلچر پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے کھانا کھایا ہو یا شاپنگ کی ہو اور اس شخص نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ یہ ہماری طرف سے ہے، ہم اس کے پیسے نہیں لیں گے۔ جبکہ باقی دنیا میں جتنے بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہیں وہ پیسے کی بات کرتے ہیں، بلکہ ٹورسٹ سے زیادہ پیسے لیے جاتے ہیں۔ میں ٹورزم کا بہت شوقین ہوں۔ جب میں نے محسوس کیا کہ انسان کی 60-70 سال کی زندگی ہے، اس کو بہترین طریقے سے کیسے گزارا جا سکتا ہے، تو میں نے اپنی لسٹ میں وہ 4-5 کام ڈال لیے جن سے ہم بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے نزدیک خدا نے بہت خوبصورت دنیا بنائی ہے۔ میرے خیال سے خدا ہم سے سوال کرے گا کہ میں نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی تھی، آپ نے کیا کیا دیکھا؟ ویسے بھی جب میں نئے کلچر یا نئی جگہوں پر جاتا ہوں تو مجھے نئی سٹوریز ملتی ہیں، کیونکہ میں ٹریننگ کا کام کرتا ہوں، مجھے نئی سٹوریز کی ضرورت رہتی ہے۔ تو اس طرح سے میں اپنے ٹورزم کو اپنے کام میں بھی استعمال کرتا ہوں۔ میں جب بھی کسی نئے مقام پر جاتا ہوں تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔